وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir 1,5 tahun kita berada dalam satu kondisi sulit, yaitu pandemi Covid-19. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang mengetahui sesuatu yang tersembunyi dari di balik segala kejadian. Tetapi yang pasti Allah menyatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Di balik semua kejadian, walaupun menurut kita itu pahit atau manis, enak atau tidak enak, di dalamnya pasti ada Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu belas dan cinta kasih Allah kepada hamba. Oleh karena itu solusi yang pasti yang awal harus kita lakukan yaitu berhusnuzon kepada kemauan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus memiliki pikiran yang baik, prasangka yang baik kepada Allah. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang paling mencintai kita dibandingkan kedua orang tua kita. Setelah kita memiliki sifat husnuzon kepada Allah atas cintanya, maka segala ikhtiar kita walaupun sedikit Allah akan menerima. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu adalah seorang imam besar di zamannya waktu itu dan salah satu imam besar. Beliau adalah salah satu tokoh yang luar biasa dalam menghadapi kehidupan ini. Pada suatu ketika Imam Syafi'i memberikan pembelajaran kepada kita. Beliau suatu ketika memesan sebuah jubah atau gamis, tetapi oleh penjahitnya ternyata salah ukur. Yang sebelah kanan lebih pendek daripada yang sebelah kiri. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sangat tersenyum, tertawa dan bersyukur kita. Maka kaget si sang penjahit. Bukannya harus dia marah, bukannya dia harus mengambil kembali ongkos jahitnya ataupun memaki-maki sang penjahit. Tetapi justru Imam Syafi'i mengetahui gamisnya sebelah kanan lebih pendek daripada sebelah kiri. Beliau malah bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Hamdan wa syukurillah. Terima kasih wahai penjahit, Engkau telah memberikan kemudahan kepada saya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penjahit, kenapa harus demikian? Sedangkan kenyataannya lenganmu yang sebelah kanan lebih pendek daripada yang sebelah kiri. Apa kata Imam Syafi'i? Dengan lengan sebelah kanan lebih pendek, maka aku tidak perlu lagi untuk menyingkirkan lenganku saat aku menulis kitab. Maka engkau telah mempersiapkan satu model yang saya tidak menyingkirkan lengan saat saya harus menuliskan pena saya di atas kertas saya. Sedangkan yang sebelah kiri mampu untuk menutup aurat saya. Inilah salah satu fitur orang-orang yang berhusnuzon terhadap kemauan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia yang diwariskan oleh Sayyidina Mahbub Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ada satu kisah lagi menyambut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kisah ini merupakan masyhur di kalangan masyarakat santri, yaitu antara beliau dengan gurunya Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah santri Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika Imam Malik menyatakan dalam satu majelisnya bahwa sungguh kalian diciptakan oleh Allah Ta'ala hanya bertugas untuk mengabdi kepadanya. Tidak usah mikir masalah pekerjaan, tidak usah mikir masalah dunia. Rezeki Allah jamin. Yang penting kalian taat kepada Allah. Itu menurut Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal.
Setelah kajian selesai, santrinya Imam Syafi'i, Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i datang kepada guru. Wahai guru, saya memiliki pendapat beda daripada sampean tentang Allah. Mana mungkin seekor burung yang tidak keluar dari sangkarnya dia akan mendapatkan rezeki bagimu. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wahai Syafi'i, jika pendapatmu berdasarkan ilmu, semoga Allah memberikan kemampuan kamu untuk bisa melakukan tersebut. Inilah kehebatan orang-orang yang punya ilmu. Perbedaan tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menjalin silaturahim. Yang penting setiap prinsip hidup harus dilandaskan dengan ilmu dan berdasarkan guru yang sangat jelas sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan minta sama Allah agar kita mampu menjalankan prinsip kehidupan kita. Perbedaan pada saat itu tidak menjadi penghalang. Maka Imam Malik menyatakan bahwa tawakal itu hanya ibadah kepada Allah tanpa melalui proses ikhtiar. Selama kau taat kepada Allah, Allah jamin. Tawakal ala Allah fa huwa hasbuh. Tapi bagi Imam Syafi'i tidak. Bagi Imam Syafi'i, mana mungkin seekor burung mampu mendapatkan rezeki saat induknya tidak keluar pagi dan pulang malam untuk menuju. Maka suatu ketika ada sebuah kejadian. Imam Syafi'i waktu itu masih nyantri di Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Malik. Ada suatu ketika Imam Syafi'i sebagai santri mencari bekal untuk sang pondok, mencari pekerjaan agar dia mampu mendapatkan uang untuk makan di pondok. Saat itu di Irak ada seorang saudagar kaya lagi bongkar muat anggur. Maka Imam Syafi'i pun menyatakan, bagaimana jika aku membantumu dan kemudian kau memberikan upah kepada saya? Ayo silakan. Akhirnya Imam Syafi'i membantu untuk melepaskan anggur dari pohonnya panen. Setelah selesai, Imam Syafi'i diberikan satu pesek anggur sebagai upah. Wahai fulan, aku tidak mampu memberikan upah kepadamu berupa uang, tetapi yang diberikan kepadamu yaitu anggur ini, bekal kamu makan di pondok. Terima kasih. Imam Syafi'i sangat bangga. Karena apa? Bukan masalah anggurnya, karena prinsipnya benar. Menurut beliau, tidak akan mungkin Allah memberikan rezeki jika kita tidak berikhtiar. Dan dia sempat dalam hatinya, akan saya tunjukkan kepada guru saya. Kalau prinsip saya benar, bahwa tawakal tidak bisa diam, tapi harus berupaya. Datanglah sang santri Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Malik. Saat itu Imam Malik selesai mengajar, duduk di depan. Imam Syafi'i datang. Assalamualaikum ya Syekh. Oh, kata Imam Malik, silakan duduk wahai Syafi'i. Ada apa? Saya akan memberikan hadiah kepada anggur ini. Alhamdulillah. Ini merupakan bagian dari prinsip saya. Saya pulang, saya keluar dari pondok mulai pagi untuk cari sesuap nasi, sesuap modal untuk bekal pondok. Ternyata ikhtiar saya diterima sama Allah, saya diberi anggur. Berarti prinsip saya benar, wahai Syekh. Alhamdulillah. Bagus wahai Syafi'i. Prinsip saya juga benar. Kenapa? Saya seharian tadi tidak keluar. Saya cuma ngajar di pondok, ibadah, zikir. Tiba-tiba saya duduk di sini, saya mikir, panas-panas gini makan anggur enak. Tiba-tiba kamu datang mengantarkan anggur ini. Maka Imam Syafi'i mengatakan, Masya Allah, Subhanallah, Rabbana makhlukta hada madina berbina al-banyak. Inilah satu keagungan orang-orang yang memiliki ilmu. Buat contoh tadi saya sampaikan yang pertama, bagaimana kita khusnudon kepada Allah dalam kondisi saat itu. Tidak saatnya menyalahkan yang satu dengan yang lain. Pandemi ini yang salah kita. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kita sebagai manusia yang merusak tatanan alam dan sunatullah yang telah diberikan oleh Allah dengan kemaksiatan kita. Yang kedua, tawakal yang benar, monggo dipakai. Ada tawakal yang Imam Syafi'i, kita berikhtiar sambil berdoa kepada Allah. Ada yang ikhtiar, ada yang tawakal dari Imam Malik. Bagaimana kita yakin bahwa semua dari Allah, tetapi kita harus menjaga ketaatan itu. Hadirin, salah satu makalah dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya, seseorang itu akan diandalkan kehebatan dari seseorang. Seseorang itu dikatakan hebat jika dia memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah kitmanul faqri, yaitu mampu menyembunyikan kemiskinan sampai orang lain menganggap dia itu orang kaya.
mampu menyembunyikan kemiskinannya, tidak gampang mengeluh, dia mengeluh hanya kepada Allah sampai orang lain menganggap dia itu adalah orang kaya. Itu orang yang hebat menurut Imam Syafi'i. Orang hebat yang kedua kata beliau kitmanul ghadab. Dia mampu menyembunyikan amarahnya sampai orang lain tidak terlihat kalau dia marah, malah terlihat dia itu ridho. Yang ketiga adalah kitmanul syiddah, yaitu menyembunyikan kesusahan atau kesedihannya atau masalahnya. Dia hanya tumpahkan kemunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memandang orang ini adalah orang yang paling bahagia. Semoga dalam kondisi seperti ini Allah menambahkan ketauhidan kita. Allah mampu memberikan pengayoman dengan mahabbahnya. Dan insyaAllah bulan Muharram seperti Allah pernah lakukan kepada kekasih-kekasihnya dan para nabinya dengan menolong 10 para nabi yang mulia dalam bulan Muharram. Dalam bulan Muharram ini pula Allah menolong bangsa dan negara kita agar lepas dari semua hal-hal yang memberikan kita jadi terganggu istiqomah kita. Kita niatkan untuk terhindar dari corona bukan karena apa-apa, karena jika kita sakit terganggu istiqomah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita melaksanakan prokes kesehatan, kita mewarisi apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nadhafatu minal iman, 1600 tahun yang lalu Allah sudah mengajarkan. Kalian kalau kamu tidur kata Rasulullah, basahi dulu telapak tangan kalian, karena kalian tidak tahu saat kamu tidur apa yang kalian sentuh. Maka kucurkan air dingin di telapak tangan kalian. Rasul yang mengajarkan itu. Kemudian yang kedua, saat kalian masuk kamar mandi, di sana banyak jin dan penyakit, maka berdoalah kalian dengan mendahulukan kaki kiri. Dan sebelum mandi, agar suhu badan kalian itu stabil kata Rasulullah, maka siramlah dulu telapak kakimu, kemudian dua pahamu, kemudian perutmu, setelah itu lengan kanan dan lengan kirimu. Berhentilah sejenak agar suhu itu stabil. Setelah itu kamu guyur semua badanmu. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Rasul mengajarkan dalam sholat, dalam satu perintah amal, jika kalian tidur menghadap ke kanan. Ternyata sekarang ilmuwan barat pun menciptakan satu cara namanya prodik, yaitu bagaimana untuk saturasi oksigen kita stabil, yaitu salah satunya tidur menoleh menghadap kanan dengan kaki diluruskan. Ini Rasulullah sudah mengajarkan. Maka prokes itu adalah bagian daripada ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-usur wa tarihu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansur. Amma ba'd. ويا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين التابعين وارض معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كشف البليات. اللهم اجعلنا في كل الأمور وصحة البدن والعلم النافع
النافع والرزق الواسع والفهم الصائب ودفع الأمن والبركة والصحة والسعادة والعافية والشهادة وحسن الخاتمة وتجعلنا من كل هم وغم أصبحنا يا الله وأمسينا فيه فرجا ومخرجا وأن تقضي لنا حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة في الدين والدنيا والآخرة يا رب في الدين والدنيا والآخرة وأن تهلك وتدمر من أرادنا بالسوء والعداوة وتحجبنا عن أبصارهم وتقسمنا من كل بلية وتصلح الإمام والأمة والرائية وتدفع شر بعضهم عن بعضهم وتجعل هذه بلادنا إندونيسيا هذا وسائر بلاد المسلمين بلدة طيبة أمينة محمية محمية رحية عز الإسلام والمسلمين فيها وعلى كلمتك فيها وجلت أحكام الإسلام فيها يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله عز وجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taghhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. فاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته الكرام ثم إلى روح يمين سيدنا آدم ومن سيدنا حواء السلام بينهما إلى يوم القيامة ثم إلى روح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ووالدينا ووالديكم ثم إلى روح الأئمة الكرام سيدنا خطيبة الكفر وسيدنا مشاهد الرضا وسيدنا خطيبة الضروري والدور وسيدنا حسن بن حسين وسيدنا علي بن علي وسيدنا محمد الباكر وسيدنا جابر الصادق ومؤمن المرشدين شيخ الله لنا لهم الفاتحة. ثم إلى روح أخواتنا الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعامة والمصدقين والمخلصين ثم إلى روح سلطان الأولياء والشهداء والرجال إلى من سيد سبعة وسبعة سيد سيد ياسر الإسلامي وسيد مخبر التركي وسيد سيد جعفر الصادق وسيد سيد الحكيم البغدادي وسيد سيد حسن الأسودي وسيد حسن البصري وسيد سيد محمد الغزالي وأبي الصغير أحمد الغزالي والسيدة ربيعة والسيدة مكيسة بنت أبي كيلة والسيد سيد المقدم محمد بن الحداد وفاطمة بن الحمد وفاطمة بن سليم بن مؤدب الشيخ محمد بن علي وعلى بن شعيب المرفات والسيد الشيخ بكر بن عبد العزوز والسيد الشيخ ابو ذر بن الصفران والسيد الشيخ محمد علي بن محمد بن الحجاج الحمزي والغوري والغوري ثم الى رب الحمد والشيخ الصدار والسيد المختار محمد المضر والسيد الحداد المختار محمد المضر والغوري والغوري ثم الى رب الشيخ الحبيب وفي البلد بالبلد الشيخور والرجال بالبلد والغوري ولقضاء حاجاتنا وحاجات المسيرة علانية بدعوة القبول والمستجابة رضا الله بالرحمة والمغفرة خصوصا لقضاء بلادنا إندونيسيا خاصة وبلدان المسلمين عامة شيخ الله لنا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي الى المغفرة القلوب وعلى اله وصحبه ومن وسلم اللهم لك الحمد شكرا ولك الحمد فضلا وانت ربنا حقا ونحن عبيدك لك وانت رب تسلطك الحلال اللهم يكون سلك الاسير ويجري كل كثير ويصحب كل بريء ويقوي كل بقيء ويقوي كل ضرير ويقع كل خير يسر علينا كل اسير ويسر الاسير عليك يسير اللهم